बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां और बेटों की तादाद के बारे में डिस्कशन करूंगी। इस पर वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मुसलमानों के दो बड़े फिरके अहले सुन्नत और अहले तशय्युई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तादाद के बारे में इख्तिलाफ राय रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तादाद की सारी इंफॉर्मेशन हमें किताबों के जरिए पहुंची। इंसानों की लिखी किताब में किसी रवायत का आ जाना इस बात की दलील नहीं है कि वो रवायत मसनद है, कवी है, ठीक है, बल्कि सच तो यही है कि उस दौर में ज़ईफ से ज़ईफ तर रवायात भी बैन अल-अक़वामी साजिश और प्रोपेगेंडा का हिस्सा रही हैं, जो बनु उमैया और बनु अब्बासिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर की, क्योंकि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर इस कदर जुल्म हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के मुकाबले में बेटे आ गए, हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खुलफा आ गए, इमामों के मुकाबले में इमाम आ गए और यहाँ तक कि आपकी बेटी के मुकाबले में बेटियां आ गईं। ये सब इसलिए हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की अहमियत को कम किया जा सके। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन इस्लाम चुना है, जो अल्लाह ताला की नज़र में सबसे पसंदीदा दीन है। ये सब प्रोपेगेंडे इसलिए भी हुए ताकि मुसलमानों को बड़े बड़े ग्रुपों में तकसीम करके इनको इनके असल मकसद से हटाकर आपस में लड़ाया जा सके। हिदायत का सर चश्मा कुरान पाक है, जिसमें किसी किस्म का शक शुबा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद फरमाया है कि इस कायनात में अक्लमंद और गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए निशानियां हैं, ताकि उसके जरिए वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, आओ हम दलाइल और अक्ल को इस्तेमाल करते हुए ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी या चार बेटियां थीं। तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्फिक हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हजरत खदीजा से शादी हुई तो उनकी उम्र मुबारक 25 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। जब आप 29 साल के हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से आपका पहला बेटा पैदा हुआ, जिनका नाम कासम था, और उन्हीं के नाम पे आपको अबुल कासम भी कहा जाता है। अब यहाँ अहले सुन्नत की किताबों के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से 4 साल पहले अपनी 3 बेटियों का अक़द मुशरिकों के साथ किया। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल गौर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किया। 25 साल की उम्र में आपकी शादी हुई थी। इसका मतलब है कि दरमियान में 15 साल बचे। 15 साल में पहले 4 साल औलाद नहीं हुई तो बाकी 11 साल रह गए, और आखिरी 4 साल पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 3 बेटियों की शादियां मुशरिकों से कर दी थी, नाउज़ुबिल्लाह। तो 4 साल वो भी निकाल दें, पीछे बच गए 7 साल। अब इन 7 साल में ये कैसे मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां पैदा भी हुई हों और उनकी शादियां भी हो गई हों। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 3 बेटियों की उम्र, इनकी शादियों के बारे में अहले सुन्नत की किताबों के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। उनकी किताबों के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी जो है वो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, जिनकी शादी अबुल आस बिन रबिया से हुई और उन्होंने 33 साल की उम्र पाई। इन किताबों के मुताबिक दूसरी बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, जिनकी शादी इस्लाम से पहले अबू लहब के बेटे उतबा से कर दी गई थी, और उसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उनकी शादी हुई और 20 साल की उम्र तक वो फौत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र मिलता है, जिनकी शादी इस्लाम से पहले अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा के साथ होती है, और डिवोर्स के बाद जब हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो जाता है तो फिर हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी भी उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हो जाती है, और आपकी उम्र मुबारक 25 साल लिखी गई है। तमाम मुसलमान इस बात पर भी मुत्फिक हैं कि बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद हुई। व्यूअर्स, दुनिया और ये कायनात बनने से पहले अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले भी रसूल थे। ये और बात है कि अल्लाह ताला के हुक्म से आपने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किया। ये कैसे मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 3 बेटियों की शादियां तो मुशरिकीन के बेटों के साथ करें और अपनी एक बेटी की शादी अमीरुल मोमिनीन के साथ करें, और फिर बेटियों में भी तफरीक मिले कि 4 में से सिर्फ एक बेटी जन्नत की औरतों की सरदार हो
اور پھر ان کی آگے سے جو اولاد ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، ان کے شوہر کا بھی بہت رتبہ ہو، جبکہ دوسری طرف نہ ہی ان 3 بیٹیوں کے شوہروں کا کچھ پتہ ہو اور نہ ہی کوئی ان کی اولاد کی تعداد ملتی ہو۔ اس کے علاوہ دوستو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی تکلیف آتی تھی تو حضرت فاطمہ علیہ السلام ہی کیوں آپ کی مدد کے لیے پہنچتی تھی۔ جیسے کہ اگر ہم جنگ احد کی بات کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور یہ بات مدینے پہنچی تو صرف حضرت فاطمہ علیہ السلام ہی آپ کے مدد کے لیے کیوں پہنچی، جنہوں نے اپنے دوپٹے کو جلا کر راکھ بنا کر آپ کے سر والے زخم پر رکھا اور مرہم پٹی کی۔ اس کے علاوہ مکہ میں مسجد میں جو ابو لہب کی طرف سے اوجری ڈالی گئی، اس میں بھی حضرت فاطمہ کا واقعہ ہی کیوں ملتا ہے کہ وہ آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اوجری ہٹائی اور آپ کو صاف کیا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت فاطمہ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں حضرت فاطمہ کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ آیت مبالغہ جو کہ قرآن پاک کی سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں اور اپنی جانوں اور تمہاری جانوں کو، پھر مبالغہ کریں تو جھوٹوں پر خدا کی لعنت ڈالیں۔ تو پھر آیت مبالغہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کو ہی لے کر کیوں گئے تھے؟ اس کے علاوہ اپنی 3 بیٹیوں کو یا ان کے حامدوں کو یا ان کے بچوں کو ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 سے زیادہ بیٹیاں ہوتی تو؟ اس کے جواب میں اہل سنت کی جماعت کہتی ہے کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں وفات پا چکی تھیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک نے 33 سال کی عمر پائی، ایک نے 20 سال کی اور ایک نے 28 سال کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام سے پہلے وہ وفات بھی پا چکی ہوں؟ دوستو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے عدل کے خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی، اس کے شوہر اور ان کے بیٹوں کو تو بہت زیادہ عظمتیں دی گئی ہوں، جبکہ باقی 3 بیٹیوں کے بارے میں یہ ملتا ہو کہ وہ کافروں کے عقد میں رہیں، وہ مشرکوں کے نکاح میں رہیں، اور انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ویورز، ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ یہ تمام جو ہسٹری ہے، اس میں سے جو میجورٹی باتیں ہیں وہ صرف پراپوگنڈے پہ مبنی ہیں، جو بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے دور میں کی گئیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی اہمیت کو کم کیا جا سکے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے فرقے بنا کر ان کو آپس میں لڑایا جائے، تاکہ وہ اصل مقصد سے ہٹ کر اپنی لائف کو یوں لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، فسادوں میں ضائع کر دیں۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے یہ بہت مختصر سی ہے، ہمیں بحث مباحثوں میں پڑھنے کی بجائے زندگی کے اصل مقصد کی طرف آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ میرے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا کر جو ہمارے لیے منافع بخش ہو۔ اللہ حافظ۔